आज़गश्त भी सुनने में आ रही है कि जैसे भी राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा कि अगर खान साहब मुज़ाकरात करें उनका जेल से निकलना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये कि अभी भी कई सारे लोग हैं ईसीएल के पीटीआई पे के जो लोग हैं जो ईसीएल में थे, नो फ्लाई लिस्ट पे थे, उनके नाम भी निकाले गए हैं। तो इज देयर समथिंग इन द ऑफिंग? आप शोएब साहब कुछ बात अपनी कर रहे थे, वो जो बुशरा बीबी की हेल्थ के हवाले से इशू है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि इस पे एक लाइन फरमा दें। मैं दानियाल साहब हेल्थ के हवाले से उनको जो प्रॉब्लम हुआ, 2 महीने से हम चीख चिल्ला रहे थे कि हमारे टेस्ट करा लो, नहीं करने दिया गया। जान के कोर्ट आर्डर्स, हम हाई कोर्ट में गए, हम लोअर कोर्ट में गए, कोर्ट आर्डर्स के बावजूद नहीं होने दिया। 2 महीने बाद आकर के उन्होंने करा दिया। हुआ तो वही, और अभी जो कुछ आया है, हाँ। कुछ आया है वो उसके मुताबिक भी उनके स्टोमक पे जख्म है और वो इंडिकेट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि जिसको काइंड ऑफ पॉइजनिंग आप कह सकते हो, कि जिसको 2 महीने तक अभी तक उसके असरात हैं। तो सो फॉर दैट पर्पज़ ये अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी महफूज रही है, मगर ये कहना कि उनके साथ वो बिल्कुल ठीक है, वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा उस पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है और अभी फर्दर रिपोर्ट आनी बाकी है, इंटरम रिपोर्ट आई है। तो मेरा ख्याल है कि किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरह खेलना, और फिर आज कोर्ट में केस था, उन्होंने उस पर बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन दी है कि जिस तरीके से आप इनको ट्रीट कर रहे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है, वो पूरे मीडिया में भी आई है। तो एक बात और मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा है कि देखें, हम ये कहना कि जी कुछ लोग के ईसीएल से नाम निकाले हैं, अच्छी बात है। डाले क्यों थे कि जी वो पॉलिटिकल बेसिस पे, अब कोर्ट में गए हैं लोग, आज भी केस लगा हुआ था। कोर्ट ने रिलीफ दिया है आपको, उन्होंने क्वॉश डाउन किया है ऑर्डर, कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। अच्छा, लेकिन देखें एक बात तय है, हम आपसे कुछ और क्लेम नहीं करते कि हम कहते हैं जावेद लतीफ़ साहब की बात भी सुनाते हैं जी, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाने का सिर्फ एक तरीका ढूंढ लें कि कानून के मुताबिक सारी चीजें होनी शुरू हो जाएं, तभी आपका मुल्क सुधरेगा। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना लोग मजीद मायूस और बददिली की तरफ जाएंगे। दानियाल साहब, जावेद लतीफ़ साहब की बात नाजरीन भी देखें, मैं यही सवाल पिच कर रही हूँ बैरिस्टर साहब को भी। 8 फरवरी को पिक एंड चूज ना होता, नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश में इलेक्शन नताइज छेड़छाड़ ना की जाती, तो जनरल इलेक्शन के रिजल्ट भी ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट से मुख्तलिफ ना होते। जावेद लतीफ़ साहब ने ये ट्वीट किया है। दानियाल साहब, अभी भी एक्यूजेशन आपकी उसी तरह से टॉल एंड स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है धांधली की 8 फरवरी के हवाले से? देखें, पहली चीज़ जो मैं पहले बात करूँगा, जिस तरह शोएब साहब ने, इन्होंने एक चीज़ को तो चले मेरे ख्याल से कि उन्होंने टच नहीं किया, तो फिर उनको दिल में एक्सेप्ट हो गया है कि अवाम अब इनके साथ नहीं है। इनके साथ पब्लिक जो है ये सोशल मीडिया तक, टिकटॉक तक और यहाँ तक इनके साथ है। क्योंकि आपने आज स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स देखें, आज डॉलर के देखें, आज मार्केट के देखें, लोगों ने गोल्ड स्मिथ को लोगों ने आज बैन कर दिया, लोगों ने उसको खैराबाद किया है। देखिए, जो इनके पीछे चलाने वाले, आज जो इरानियन प्रेसिडेंट, आज इरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं, ये जिनके पास खान साहब के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनसे ज़रा इनसे ये तो पूछे ना कि उनकी फैमिली ने क्या बयान दिया इनके ऊपर, ईरान के ऊपर क्या बयान दिया, उन्होंने गजा के बच्चों के ऊपर क्या बयान दिया। देखिए, ये लोगों की झूठी सियासत के ऊपर ये इनका एक तौर तरीका बन गया कि फ़लाँ के बच्चे बाहर हैं तो इसलिए इनका अपना कौन पाकिस्तान में है, इनका कौन है, इनका क्या पाकिस्तान में है। पूरी ज़िंदगी बाहर से पैसे लेके फंडिंग करके पार्टियां चलाते रहे, पूरी ज़िंदगी बाहर रहे। और दूसरा, आज जब यह बात अभी कर रहे हैं बुशरा बीबी की, लोगों ने रिजेक्ट किया है बुशरा बीबी के रिजल्ट को भी, लोगों ने रिजेक्ट किया है इनकी झूठी नफरत को भी, लोगों ने रिजेक्ट किया है ये जिस तरह लोगों के बच्चों को गुमराह करते हैं, ये 9 मई के वाक़यात करवाते रहे हैं, लोगों ने इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट किया है। लोगों ने रिजेक्ट किया है इनके बयानिए को, जब हमारे अफवाज बॉर्डरों पर शहीद होते हैं और इनके लोग सोशल मीडिया में उनको ट्रोल करते हैं, लोगों ने इन तमाम चीज़ों को आज रिजेक्ट किया। क्योंकि इन ये नहीं करते होंगे, इनके सोशल मीडिया के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो इनके पता नहीं कौन कौन से बंदे बैठे हैं, आई डोंट नो, वो बाहर भी बैठे हैं, कमेंट टू दैट नेम गेम। लेकिन मुझे बताएं कि आज जब लोगों ने इनको रिजेक्ट, मुझे बात बताएं, जब IMF का यहाँ बैठा हुआ था वक्त, पाकिस्तान में वक्त बैठा हुआ था, शहबाज गिल साहब जैसे और उनके और लोग अपने अफवाज की तस्वीरें लगाकर IMF के उसके बाहर प्रोसेशन कर रहे थे। जिनका दिल करता है तो ऑन कर देते हैं, दिल नहीं करता तो डिसऑन कर देते हैं। इनकी सियासत की खूबसूरती यही है कि जो इनकी मर्जी का हो तो वो ठीक है, जो इनकी मर्जी का नहीं उसको कर दे। साहब कह रहे थे कि इनकम्बेंसी का फायदा गया है आपको पंजाब में। देखिए, हमें फायदा गया है अपनी ग्राउंड रियलिटी हकीकत का, और वो ये है कि अगर किसी जमात ने डिलीवर किया, अगर आप हमारा मौजना इनकी पिच पे ला के करें, वो गाली गलोच, बुरी जुबान, तफरीक, तो ये हमसे जीत जाएंगे।
لیکن اگر آپ ہماری پچ پہ آئیں جہاں ترقی اور تعمیر اور ترقی کا سفر ہے, جہاں پاکستان کو ریبلڈ کرنے کا سفر ہے, تو وہاں ہم ان سے مائلز اہیڈ. دیکھیں بات سنیں کہ جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کے پی کے میں یہ جیتے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہے, وہاں یہ کہتے ہیں چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں, جہاں ان کو پتہ کس طرح باتوں کو ہرایا گیا. جاوید لطیف صاحب اس حوالے سے ایک بات, اور ہم دو تہی اکثریت سے آتے, ہم دو تہی اکثریت کے ساتھ آتے اگر ان کو یہ فیور نہ دی گئی ہوتی, لیکن ان کو پھر بھی یہ امپائر کے منتظر ہے, کل بھی امپائر کے منتظر تھے, آج بھی منتظر ہے. دیکھیں یہ آئینی بندے ہیں, دیکھیں یہ آئینی دیکھیں جن کی گود میں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ واحد لوگ ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو, یہ کون ان کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں. آئین کی بات شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں. آئین کے باہر جا کے پروسیشنز آگ لگانے جلاؤ گراؤ کی بات میں نے جو آپ کو پہلے کہا کہ منہ پہ جھوٹ بولیں اور اس کے بعد میرے سے آپ جواب بھی نہ لیں تو یہ بڑی زیادتی ہے. موسیٰ صاحب کی طرف بات بھی نہیں. انہوں نے 3 دفعہ بول دیا ہے, میں نے 2 دفعہ بولا ہے, انہوں نے 3 دفعہ بول دیا ہے, موسیٰ نے 1 دفعہ بولا ہے. کا جواب لے لیں. موسیٰ صاحب نے باقی یس, موسیٰ صاحب کی طرف وہ بات پھر لائٹ ہو جائے گی, وہ سارا وہ مزہ ختم ہو جائے گا. میری باتوں کا جواب آپ ان کا فوراً لیا کریں. انہوں نے اپنے ٹائم پہ نہیں بولا, اب یہ ٹائم میرا نہیں. جی موسیٰ صاحب اوور ٹو یو. بولیں جی, موسیٰ صاحب کو دے دیں. آتی ہوں آپ کی طرف شعیب صاحب. آپ میرے سے آپ نے میرے 2 مخالف بٹھائے ہوئے ہیں جی موسیٰ صاحب, اور مجھے اکیلے بٹھائے ہوئے ہیں. آپ مخالف ہیں بھائی پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو 2 مخالف ہیں کیونکہ یہ تو پی ٹی ایم 1 اور پی ٹی ایم 2 ہیں. اپنے تمام تر اختلافات بھلا کے آپ ایک کامن اینیمی کے خلاف ہو گئے, اور یہی بات ہے, وہ اس لیے آپ کو مخالف ہی گنتے ہیں. اور کیا گنے پھر آپ کو, پھر آپ کہتے ہیں ہم ان کو حکومت سازی کے لیے دعوت دے رہے ہیں. بالکل کوئی ہمارا کامن اینیمی نہیں ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی, آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی جوائنٹ سیشن کے ساتھ کہا کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی ہے, ہمیں اپوزیشن بینچز سے بات کرنی ہے, ہم نے اس ملک کے لیے آگے چلنا ہے. دیکھیں ہمارے بہت برے حالات ہیں, ہماری نیچرل ریسورسز جو ہیں چاہے وہ گیس کی ہوں, آپ دیکھیں وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں. ہمیں نئے ایونیوز کھولنے ہیں, ہمیں اس میں ملک اور قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ہم ہر کسی کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑا منفرد گورنمنٹ ہے جس میں اپوزیشن کی تعداد بھی سائزیبل ہے, جس میں تمام تر پارٹیز کی ایک کولیشن ہے. کے پی میں سنی اتحاد کونسل کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو ہر کسی کو ان کے پاس پورا مینڈیٹ ہے. اگر ہم سب اپنی چیزیں پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹس مل کر اگر آج بھی ہم اس ملک کو نہ نکال سکے تو میں سمجھتا ہوں تو فیلئر از آن اپون ایوری بڈی. یہ بتائیے موسیٰ صاحب, آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, should it start with the freedom of عمران خان. یہ وہ کہتے ہیں بات وہیں سے شروع ہوگی نا جہاں پہ آ کے رکی ہے. ان کے پاس یہ بات ٹیبل پر آئیں تو صحیح, ٹیبل پر آئیں. اور فریڈم آف عمران خان تو کورٹس کے اندر چل رہا ہے. اب جو کیسز ہیں وہ تو میرا خیال ہے چلان وغیرہ سارے جا چکے ہیں. کورٹس جیسے کورٹس ان کو ریلیف دے رہی ہیں, اور اگر یہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہمیں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہونے چاہیے, وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, اور اس میں اگر یہ ایجنڈا بھی آئے لیکن ہمیں رولز آف دا گیم طے کرنی چاہیے, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ملک کی ترقی کی طرف جانا ہے یا ہم نے یہ انتشار پھیلانا ہے. اگر یہ اپنے انتشار سے اور یہ اپنا جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی اس سے یہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ملیٹنٹ ونگ ہوتا ہے کچھ جماعتوں میں, ہر چیز میں تو ان کا بالکل ان کا تو بہت بڑا ملیٹنٹ ونگ ہے. انہوں نے تو ہر عام آدمی کو ملٹرائز کر دیا, جو ڈنڈے چھوٹے اٹھا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے, مجھے بتائیں, انہوں نے یہ حملے نہیں کرتے. انہوں نے پولیس پہ حملے نہیں کیے, انہوں نے فوج پہ حملے نہیں کیے, انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ نہیں کیا, انہوں نے پارلیمان پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے ریڈیو پاکستان پر حملہ نہیں کیا. انہوں نے کیے ہوئے حملے. تو اس کا نام بھی ہے شعیب صاحب, کوئی جو ملیٹنٹ ونگ ہے جو بتا رہے ہیں. واقعات تو انہوں نے کئی گنائے ہیں, وہ تو فیکچوئل واقعات ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں, ان کا ملیٹنٹ ونگ تو وہ ہیں کہ جو وہاں کچے کے ڈاکوں کو ان کے وزیر اعلیٰ کے مشیر خاص اپنی گاڑیوں میں اسلحہ بھر کے جا رہے تھے, جو کل پرسوں پکڑی گئی.
भाई कच्चे के डाकू कुछ एरिया सिंध में इनके वजीर आला के खास की गाड़ियों में असला जा रहा था। आप वजीर आला, आपका वजीर आला, आपने रखे हुए हैं वहां। अपने वजीर आला केपीके को देखे, आपका वजीर आला केपीके क्या है? मुझे बताइए आपका वजीर आला केपीके क्या है, मुझे बताइए तो सही। आप आ जाएं, आगे चले ना। आप गिलानी साहब सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। आप आगे आ जाएं। आप देखें, आप मुझे देखें, मैं तो वाकया वो बता रहा हूँ जो आपका रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हसास इदारों ने मिलकर उसको, ये खबर है ना, ये तो रिपोर्ट हुआ है, ये तो रिपोर्ट हुआ है। डाकुओं को बता दिया। अच्छा, अब आप आगे जाएं। गिलानी साहब आप खामोश रहे ना, सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। अब आगे आए। मैं I'll take a closing comment from दानियाल साहब। अब आपने उनको पहले ही गिला है कि आपने उनका टाइम खाया है। मेरा टाइम तो उन्होंने सारा खाया, मुझे तो आपने टाइम ही नहीं दिया, मुझे बातों का जवाब नहीं देने दिया। मुझे एक बात बताएं, ये कहते हैं कि जनाब फलां जगह पे आप जीत गए, आपकी पार्टी जीत गई, मानते हैं। हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है कि भाई, मैंने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस हल्के को आप कहते हो केपी का हल्का हो, पंजाब का हो, हम अपने हल्के खोलने को तैयार हैं।